करी बोली तापर राति धुमधुम कि झरका कबाड़ा बाड़ा है झरका बाड़ा है घर सामने गोटे पणस गछ थिला बड्ड पणस गछटे से गछटा को एमती अनेक बसबो कि आम दुआर मुहर सकाळ कबाट खोलला बेलू खाली रक्त देखिबू। नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज किसी ब्लॉग नहीं कि आसीनी आज गोटे माने जोटा कि मो जीवनर सत घटना किसी सेमती आपण संगे आलोचना करी भाविली बसती भाविली कथाटा शेयर करदेले मे भी आपन को भल लगी थाई पारे भल लगी पारे आईटा सत घटना जोटा कि मो लाइफ रे घटी मु चाहिए भी ताकू भूली पारुनी सेटा आपन को सत लागिबो कि मिछ लागिबो मु जानिनी किंतु एटा मो लाइफ रे घटी मु एबे भी भाबिबानी सेटा सत्यरे एम सब होइदिला मु एबे भी चिंता कले सेरा भाबिबानी काली राति रे एमती सोइला बेले सेरा सब मने पड़िला मु भाबिली आपन संगे सब कथा शेयर कर देबी। तो बेसी न गपी चलंतु टॉपिक के ऊपर को जीवा सब आरंभ करिबा। मु 2016 मसिया कथा कहूची 2016 रे मु जो घरे रेंट रे थिली से घर छाड़ी को पड़िला कारण किछि कॉज सेमती अछि ओनर निजे कहिला रहियो बोली ता झियो एठी पाठ पढिबो बार थिला से माने राउरकेला रहंती तो एठी तांका झियो पढिबार थिला एठी से घरटा किनि देइथिले जेहेतु से माने कहले आमे काई भडा देई रहइबो आमे घर रहइबो हमु कहले छाड़िया पे आमे तो जेहेतु आमे रेंट रे रहउचे एठी छाड़ी कि कोठी जीवु सेटे हमर तो स्थायित्व नाही ना जेतेबेले आमे से घर छाड़ी कि आसिलु आउ गोटे घर को माने बुझाबुझी है 2016 मसीहा कथा कहूँ से मु प्रेग्नेंट थी सान पुओ मोर पेटे थिला 3 मास होता जमारू पेटे तो आम जो मु घर देखा आईली से घरटा मत गोटे अजीब से लगी मत हाँ तरतर भुवनेश्वर टाउन में आप तो जानते घर रेंट रे मिलवा जो कष्ट बहुत खोजापी टाइम दरकार लोक माने से टाइम दरकार से रेट दरकार माने घर रेंट जो फीसटा मंथली से हिसाब रे आमको से रूमटा आजबेस्ट घर थिला ता पूर्वर आम केबे भी आजबेस्ट घर रहीनु फास्ट टाइम से आजबेस्ट घर रहीलु जेहेतु तरतर थिलु आसियापाई आड़े भी गोटे असुविधा मु प्रेग्नेंट थी से टाइम रे किसी सेमती असुविधा हुए फेस करिया पड़े तो आम तरतर होइकी से घर को आसिलु तो फास्ट घर को देखिया को आसिली मत गोटे अजीब सा लगी मो हजबैंड को कहली से कहले सेरा किसी ना सेमती तू केबे एमतिया घरे रहीनु ना आजबेस्ट घरे तो सेइथिपाई तते अजीब लागुची किसी हेनी चलीगले सब ठीक ठाक हम मुझे हाँ मे भी होई पारे तार मुझे एडजस्ट कली आम से घर को शिफ्ट हेलु सब जिनस पत्र आणिकी शिफ्ट हेलु शिफ्ट जो दिन होइचु से पाखापाखी लोक मत जने कहला तमें केते दिन ये रहिबो मु कहली कौन पाई ना एटी जी रोचे 15 दिन मैक्सिमम हेले मासे रही छाड़ दूची मेरे कौन पाई ना एटा कोड़े भूत बाहर तो मु हसी थी मुझे विश्वास करेनि ना मु कहली भूत बाहर आ कहीं मत तो रहीबार 8 दिन भितर कहले मत तो सेमती किसी हैनी 8 दिन नुह रहीबार 2-3 दिन भितर मत जन कही तो मु कहली नाई देखिया कौन होची आ माँ को कहली तो हजबैंड कहले तू क्या कथा शुणना एमती भी तांकर शत्रु थाई पारती आम घर आम जहाँ घर रोचे जो ओनर किसी कई शत्रु थाई पारती तू से मुंड पुराना कहले हाँ ठीक अच्छे रहीलु तो रहीबार 8-10 दिन भितर जना पड़ा टिके टिके कि गोटे टेका पकाए आम आजबेस्ट उपर को संध्या हब माने आरंभ हम टेका पका तो घरे कहीं नथिबे हजबैंड तांको काम रे पळाइथिबे बड़ पुओ ता ट्यूशन स्कूल दिन रे पळेबो राति रे संध्या रे से तार ट्यूशन पळेबो मु एकुटिया पेटे रे 3-4 मास हेतिला चिकू तो से टाइम रे मु टिके टिके डरे हाँ किए टेका पकाउची कौन एमती इग्नोर कली किसी दिन तापर हजबैंड को कहली मुझे जाच संध्या 7टा-8टा बेलू आरंभ हो जाऊँगी टेका पका मो नना को भी फोन करी कहली मुझे एम सब टेका पका माने टेका पड़ो मैंने मो नना को एपटू फोन जीव नना टेका पका स्टार्ट है हजबैंड को फोन जीव तू आडजस्ट करूँ सबुठे खाली डरुचु आडजस्ट करूँ मुझे मुझे कौटे डरिनी ना नाई ये एकुटिया रोचु एकुटिया आमर सेपटे पार्टीशन होती सेपटे से आउ जड़े गोटे फैमिली रहती आम एपटे रहू है मुझे संगे एत मिसिनी नुआ नुआ आसी जेहेतु मु मिसिनी सहजे प्रेग्नेंट अच्छी मुझे बाहर को बाहर मो घर सब बड़े मुझे रही पसंद करे जो टेका पड़ा
तो मुझे इग्नोर कली। आम जोटा रोसई घर किचेन थिला किचेन जो झरकाटा अच्छी ता देहरे झरकार डोर नहीं माने कबाट नहीं खाली गोटे ग्रिलटे अच्छी सेपट को अनैला बेलू मत डर लगे राति मत लगे सेपट किए मत अनैची कि सेमती नई थी पारे कहीं अनै न थी पारे गोटे मनर गोटे डर भात धारणा हो थी पारे किंतु मत सेमती लगे से कथा कहली से कथा कहला पर भी हजबैंड इग्नोर कले हाँ सेरा बेकारिया कथा तापर जो हाँ टेका जो रेगुलार पड़ी चलला तो ये हजबैंड कौन कले ना पीसीआर को कहले पुलिस को कहले कहले आउ एमती टेका पड़ुची आउ टिके देखिए सी राति रे आसिक पीसीआर जगिची जो दिन कहई ता 2 दिन भितर पीसीआर आसी राति जगिची राति 3टा सुधा दूल दूल टेका पड़ला टेका पड़ला पीसीआर जगिची हजबैंड गले बाहर को पूरा शोधिले पाटी करी किए टेका पकाउछ तुम जदि राग अच्छी डायरेक्ट आसी कह एमती टेका कौन पाई पकाउछ एमती कली करे किसी रिएक्शन नहीं पुलिस भी कहूँ आम तो ये ठिया टेका पड़ुचे आम तो किसी जापारू कौटू टेका आसपर से दिन गला ता परदिन आम घर ओनर को कहलु जे सीट उपर चढ़ापी जे टेका केते पड़ी आपण विश्वास करेनि से सीट उपर चढ़ला बेलू गोटे टेका भी नहीं मैंने गोटे सिंगल गोड़ी भी नहीं पूरा सफा तो इमिति केमती है टेका पड़ुची तो टेका तो गोटे किसी ना रहा कथा ना तो जो टेका किसी रही आम एमती भाविलु कौन है आम साइड घर को कहलु आम जो साइड घर पार्टीशन होपटे रही आम एपटे रहीचु कहलु सी कहले आमको तो शुभुनी टेका पका आमको शुभुची राति कि गोटे सीट्रे चलला भाया मु कहली आमको तो शुभुनी चलला भाया तांको किंतु शुभुची सीट्रे कि गोटे सीट ना खाली घर पार्टीशन हो जाए प्लाई दिया कि सेपटे रोचे आम एपटे रोचे तो से मैंने कहले आमको शुभुची कि गोटे चलला भाया मु कहली ना आमको शुभुनी आमको खाली टेका पका शुभुची ना आमको गोटे भी टेका पका शुभुनी आमको रात 11-12 बेलू कि गोटे खाली चलला भाया सीट उपर लगे तापर भी तांकर से घर छाड़ीदे तांकर भी बहुत प्रोब्लेम है से घर छाड़ीदे आम रहीलु जेहेतु मु प्रेग्नेंट अच्छी सांगे सांगे रूम मिलवा भी कष्ट रहीचु मु डरिकी जहाँ जमी रही तापर मो नना को कहली मुझे ना एमती कहीं होची तुम टे क्या देखु ना आणुन से कहले हौ गोटे गाँव गहली था ना से मंगला ना कौन एमती आसती देह को ठाकुर कौ ठाकुर आसते मैं भी मन पड़ुनी 2016 मसीहा कथा कहूँ ना तांको नेइकी आसिले आसला सी आसी तो कहले मते घर पूरा भारी भारी लगुच केमिति चलुची माने मोर आश्चर्य केम चलुची मते पूरा घर माड़ी बसला भाया लगुच से जो घर भीतर को पशिले से कहते मत कि धक्का दे कि बाहर करदेला भाया लगुच तू बाहर जा तो सी रही पाइले से घरे 5-10 मिनट खंडे कथा होती रही पाइले पलैले कहले मो नना को पछरे कहले जे बाटे कहले कहले से घरे गोटे स्पिरिट कौन गोटे अच्छी जोटा कि मु गलाठू मते माने से चाहूनी मु रही मत बेसी बसई देलानी मत अस्तव्यस्त करदेला जो नना एक कथा कहले से कथा को भी मुझे इग्नोर कर यहीटा कौन होते भी मो माइंड रे आमर फैमिली माइंड रे कहार ना जे गोटे कौनटा अच्छी बोली तापर से हाँ तापर से सोरिष मंतुरेकी देले धला सोरिष जी आसते नना नहीं जहाँ को आसते धला सोरिष मंतुरेकी देले मु घर चारिपाख पकईदेली से सोरिष जमती पकईचु आपण बिलीव करेनि पूरा टेका पका बंद से दिन टेका पका पूरा बंद है तो टेका पका जो बंद है मत नना सब पचारती टेका पड़ुची मुझे ना आउ टेका पड़ुनी कहीं मिछ कह आउ टेका पड़ुनी ना हो ठीक अच्छे तापर गणेश पूजा पड़ला 4-8 दिन गणेश पूजा पड़ला आम मे बी फेब्रुआरी की फेब्रुआरी मार्च एप्रिल बेलू को आम से घर चेंज कर एपटू आइलु ता भितर गणेश पूजा आसला गणेश पूजा रहा भितर पड़ला मो पुओ से दिन बड़ पुओ राति सान तो जन्म ही नथिला ना बड़ राति ता बापा सागे गणेश पूजा बुलिया जाइतिला आसला भितर तार कौन है ता पर दिन सी पूरा साइलेंट हो गला सी राति दिने कौन है ना जो दिन आसी राति शोची आम सब शोचु सी निदेरे उठिकी केबे भी एमती घटना से करनी निदेरे उठिकी मेन आम जो रूम रो डोर खोली मेन डोर खोलुची जे मु पळेबी बोली आ मो निद हठात भांगला रे कौन कौन
ନା ମୁଁ ପଳେଇବି। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ନା ଘର ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ପଳେଇବି। ଆରେ ତୋର କ'ଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଉ। ତାକୁ ଟାଣି ଉଟାରି ଆଣିକି ରାତିରେ ଶୁଆଇଲି, ତାକୁ ଧରିକି ଶୋଇଲି, କାଳେ ରାତିରେ କ'ଣ ପଳେଇବ। ଏମିତି କେବେ ତା ଲାଇଫ୍ରେ ହେଇନି। ଏମିତି କ'ଣ କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ତା ପରଦିନଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଯୋଉଠି ବସିବ ସେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ ଥିଲା, ବଡ଼ ପଣସ ଗଛଟେ। ସେ ଗଛଟାକୁ ଏମିତି ଅନେଇକି ବସିବ, ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍। ଆଉ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାରକୁ ପସନ୍ଦ କଲା, ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ରହିବାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଖାଲି ଅନ୍ଧାର, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବେଶୀ ମିଶିଲାନି, କଥା ହେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ ଏନି ଟାଇମ୍ ସିଏ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ପଶିଥିବ, ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ଧାର ଘରେ ପଶିଥିବ। ଯଦି ବି ତାକୁ ଲାଇଟ୍କୁ ଆଣିଲ, ସେ ଗଛକୁ ଅନେଇକି ରହିବ ହେଲା। ଗଛକୁ କାହିଁକି ଅନେଇ ଏମିତି ରହେ। ତାପରେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ 2-4 ଦିନ ରେଗୁଲାର ହେଲା, ଜ୍ୱର ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି, ତାକୁ କେତେ ଆଡ଼େ ନେଲୁ, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ପରେ ବି ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି। ଜଣେ କହିଲା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, କେଉଁଠି କହିଲେ, ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ହନୁମାନ ସାଧକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ସେଠିକି ନେଇଯାଅ, ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ନେବ, ଯେଉଁଟାକି ମୁହଁ ଧୋଇ ନଥିବ। ଏମିତି ନେଲା ପରେ ସେ କହିଲା 3 ଦିନ ରେଗୁଲାର ଆଣ। 3 ଦିନ ଆଣିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆଟେ ଦେଲେ। ସେ ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍, ଯେମିତି ଆଗରୁ ନର୍ମାଲ ବିହେଭ୍ କରୁଥିଲା ସେମିତି ବିହେଭ୍ କଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଲା, ତାର ମୋର ବି ଅଚାନକ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନେ କିଛି ବସିଥିବି, ଥରା ଉଠିବ ଧରିକି, ଯେ ମାନେ ସତିକି ଜ୍ୱର 103, 104 ଜ୍ୱର। ମୋତେ ସବୁ କମଳ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ପକେଇ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପରେ ବି ମୋ ଥରା ଉଠୁଥିବ। ସେଇଟା ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁକି ସେମିତି ହୁଏ ପ୍ରାୟ। କାହିଁ ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ତ କେବେ ହେଇନି, ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା? ସେଇଟା ରହିଲୁ, ହଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛି ଦେଖିଆ, ଏମିତି ରହିଲୁ। ତାପରେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍, ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍, ତ ସେତେ ଟାଇମ୍ ଡରୁଛି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ କିଛି ହେବ କି ବେବିର। ମୁଁ ଏତେ ଡରୁଛି ନା, କାଳେ କିଛି ହେବ କି। ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ବେବି ସୁରକ୍ଷିତର ଡେଲିଭରି ହେଲା। ଡେଲିଭରି ହେଲା ପରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ସିଭିୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେଇ ଘରେ ସବୁ ଏମିତି ହେଲା। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଯାହା ଯେମିତି ହଉ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଚୁନା ହେଇଥିଲା। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପକେ ରହିଯାଇଥିଲା, ବେଶୀ ଜୋରେ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ହାଡ଼ ଫୁଟି ହେଲା। କହୁଛି ଆମକୁ ବଡ଼କୁ ହେଲା, ବଡ଼ଠାରୁ ମୋତେ ଡେଇଁଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଡେଇଁଲା ଭିତରେ ଆମ ସାନକୁ ମୋତେ ଏତେ ହେଇଗଲା, ଆମଠାରୁ ମୋ ନନାକୁ ହେଲା। ନନାକୁ ହବାର 4-5 ଦିନେ ମୋ ନନା ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହାଡ଼ ଫୁଟିରେ ମୋ ନନା ଚାଲିଗଲେ, ତ ହାଡ଼ ଫୁଟିରେ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଯାଏ, ତ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ସେ କଥା ବି ଇଗ୍ନୋର କଲୁ। ହଁ, ମେ ବି ହାଡ଼ ଫୁଟିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏ ଘରର କିଛି ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା କି କ'ଣ, ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା। ତ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେତିକ ସବୁ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପାରା ଆଣିକି ରଖିଥିଲୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପାରା, ସିଏ 8 ଦିନେ ମରିଗଲା ହେଲା। କୁକୁର 3-4ଟା କୁକୁର ଥିଲେ, ଅଚାନକ ସେମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ ହେଲା। ପରେ ମୋ ନନାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ଅଚାନକ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଆସୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଲେଇଟେ, ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ ବିଲେଇଟା, ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୋତେ। ସିଏ ଆସୁଥିଲା, ସିଏ ବି ଅଚାନକ ମରିଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ଡେଲି ତା ଭିତରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳକୁ ଚିକୁ ଅଲରେଡ଼ି 1-2 ମାସର ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ମାନେ ଚିକୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ନନା ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ମୂଷା ଖାଲି ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇକି ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ, ସକାଳ କବାଟ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ରକ୍ତ ଦେଖିବୁ। ମାନେ ଏଡ଼େ ମୂଷା ସବୁ ଖିନବିନ ହେଇଥିବେ ଆମ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିବେ। କାହିଁ ହେଉଛି କରିଲା ପରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡେଇବ, କିଏ ଏତେ ଇଏ କର, କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଏମିତି ଭାବିଲୁ। ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍। ସେ ଘର ଆମର ସବୁଠୁ ଖରାପର ଘର ଥିଲା। ତାପରେ କେତେ କ୍ଷତି ସହିବୁ, ବଡ଼ ଇଏଟା ହରେଇଦେଲି ନା ମୁଁ ମୋ ନନାକୁ। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ଜଣେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ପିପିଲି ନା କେଉଁ ଜାଗା ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଯା, ଆଉ ଦେଖେ, ସିଏ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। କହିଲେ ହଉ ଦେଖିଆ। ତାପରେ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି, ସେ ଲୋକ ଯିଏ କହିଲା, ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ନେଇକି ଗଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଗଲା, ତ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି, ସେ ଦେଖୁ ମୋତେ କହିଲା ତୋତେ ସେ ମାରିଦେବ। ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ତୋତେ ସେ ମାରିଦେବ,
ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ମୋର ନଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ସେ ଫଟୋ ଥିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖେଇବି, ମେ ବି ନଥାଇପାରେ, ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ସିଓର ଦେଖେଇପାରିବିନି। ଏତେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଗାଲ ଫାଲ ପଶି ହାତ ଗୋଡ଼ ପୁରା ସରୁ ସରୁ, ଆପଣ ମାନେ ମୋର ସ୍କେଲିଟନ୍ ଭଳିଆ ହେଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ସେ ମୂଳରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେ ଯେଉଁ ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ପଣସ ଗଛଟି ଗୋଟେ ହାଡ଼ବାଇ ପୋତା ହେଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼ବାଇ କାହାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବ, କାହାକୁ ପୁରା ତଳୁ ତଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ସେ ଯେଉଁ ହାଡ଼ବାଇ ଯଦି ମା ହେଇକି ତମକୁ ରହିବ ତମ ପାଖରେ, ତମକୁ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିବ ଯେ ପୁରା କୋଟିପତି କରିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତମ ହଜବେଣ୍ଡର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ସିଏ ରହିଲା, ତମକୁ ପୁରା ତଳୁ ତଳାନ୍ତ କରିଦେବ। ତମକୁ ନା ତମକୁ ଲୁଚେଇକି ସିଏ ତମ ଜାଗାରେ ହିଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିବ ସିଏ। ମୋତେ ସବୁ ଏ ରାଖ ସବୁ ମାନେ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ମୋତେ ସବୁ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବୁ ନା, ସେ କହିଲେ ପ୍ରତିକାର କରିବ କ'ଣ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲେ। କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଲୁଣ, ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଛ କି ସବୁ ଘରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲୁଣ ରଖିବ ବାଉଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ତମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଲେ, କହିଲେ ତାକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘରେ ଝୁଣା ଦେବ। ସେ ଝୁଣା ଦେଲା ବେଳେ ତମେ କେହି ରହିବନି ଘରେ, ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇବ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା କଲେ ଆମେ ସବୁ କଲୁ। ସେ ଲୁଣ ଯେଉଁ ଥୋଇଥିଲୁ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଥୋଇବ, ଯେଉଁ ବାଉଲରେ ଲୁଣଟା କଳା ହେଇଯିବ ଜାଣିବ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଛି। ନା ରୋଷେଇ ଘର ଲୁଣଟା କଳା ଟିକେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ବିଲକୁଲ ସେତେବେଳେ ଯାଇବି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି, ସତରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଏମିତି ହେଲା ପରେ ସେ ବାଉଲର ଲୁଣଟା କଳା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଝୁଣା ଦେଲା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲୁ, ଝୁଣା ଦେଲୁ। ଆଉ ଝୁଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ, ଯେଉଁ ଦିନ ଝୁଣା ଦେଲୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଶୋଇଛୁ ମାନେ ବାହାର ରୁମ୍ଟାରେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, ମାନେ ସେପଟକୁ ଝରକାଟା ଅଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଖଟ ପଡ଼ିଛି, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ମୋ ବୋଉର ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଭିତର ଘରଟାରେ ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍, ମୋ ସାନ ପୁଅ 2 ମାସ 3 ମାସର ହେଇଥିଲା, ଆମେ ସେଠି ଶୋଇଛୁ। ମାନେ ରାତି ଠିକ୍ 1 ସୁଦ୍ଧା ହେବ, ଝରକା କବାଟ କିଏ ଗୋଟେ ଦୁଲଦୁଲକୁ ଫିଟିଲା ହେଲା। ଯେଉଁଦିନ ଝୁଣା ଦିଆହେଇଛି, ସିଏ କହିଛି, ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଝୁଣା ଫୁଣା ଦେବାକୁ, କହିଲେ ତମର କ'ଣ ରାତି ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ମୋତେ ସକାଳେ ଜଣେଇବ। ତ ଆମେ ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ସେୟାର କରିନୁ, କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ମେ ବି ମାନେ କେହି ବିଲିଭ୍ କରିବେନି ଏସବୁ କଥା, କାରଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିଲି ସେୟାର କରିବି ବୋଲି। ଧୁମଧାମ ଝରକା କବାଟ ବାଡ଼ା ହେଲା, ଝରକା ବାଡ଼ା ହେଲା। ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଣ୍ଡବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ମୁଁ ମାନେ ଛାତି ଖାଲି ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥାଏ। ତାପରେ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଘରେ ନୁହେଁ, ଯାହା ଡବା ଡବି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଦୁମ୍ କିନି ଆସି କଚାଡ଼ିଲା। ମାନେ ବେଲେଣା କାଠି ପେଡ଼ି ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଦୁମ୍ କିନି ଆସି କଚାଡ଼ିଲା। ସତିକି ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲା, ସେମିତିଆ ଶବ୍ଦ। ମୁଁ କହିଲି ଗଲା ଆଉ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛି ସିଏ ଉତ୍ପାତ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ହଁ ଝରକା କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମେନ୍ ଡୋର୍ ଦୁଲଦୁଲକି ବାଡ଼େଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ କିଛି ଚୁପଚାପ ଆମେ ଖାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ୁଥାଉ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସିଟ୍ ଉପର ପୁରା ଦବିଗଲା। ଚାଲିକି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୋଟା ଲୋକ ଚାଲୁଛି, ରାତି 1-2ଟାରେ କିଏ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା। ସିଟ୍ ପୁରା ଏମିତି ଦବି ଯାଉଥାଏ ଏମିତି। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଖାଲି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା, ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି ରହିଛୁ। ବୋଉ ଘରିକା ସେପଟେ, ବୋଉ କହୁଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେପଟୁ ବୋଉ କହୁଛି, ବଡ଼ ବି ମୋର ସବୁ ଶୁଣିଛି, ପୁରା ଘୁଙ୍ଗୁରର ଶବ୍ଦ, ଝମ୍ 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 ଏମିତି। ତାପରେ ସେଦିନ କେମିତି ଆମେ କହିଲୁ ରାତିଟା କେମିତି ରାତିଟା ପାଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣେଇଲୁ। ସେ କହିଲା ହଁ କେଉଁ ଘରେ ଲୁଣ କଳା ହେଇଥିଲା? ଆମେ କହିଲୁ ରୋଷେଇ ଘରେ। ନା ରୋଷେଇ, ହଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ ସେଇଠି ଅଛି, ଗୋଟେ ଛିତିର ଭିତରେ ବି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ମେହସୁସ୍ ହେଇଛି ଯେ ସବୁ କଚାଡ଼ିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ତଳେ ପଡ଼ିନି। ତାପରେ ଏମିତି ହେଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ଘରଟା ନିହାତି ଛାଡ଼ିବୁ, ଆଉ ତାର ଉପାୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଘର ବୁଝିଲୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନକୁ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ବୁଝିଥିଲୁ, ଯାଇକି ସେଠି ପୂଜା କରିଛୁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛୁ 2 ମାସର, ସେଠି ପୂଜା ସରିଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହେଇକି 3-4ଟା ଘର ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଲା, ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଏମିତି କାହିଁକି ନା, ସିଏ ତୁମକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେବନି, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଛତା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ଦାନ କର, ମେ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ।
आमे दान कलु दान करवा भितर 8 दिन घर ठीक हो गला घर ठीक है कि आम क्या जनइलुनि है मन भितर रखिलु से कहला तमें घर छाड़ जड़े जड़े कि जीव आउ जो घरे प्रवेश कर हलदी पानी पकईदेव हलदी पानी मारिकी से घर भितर को जीव नाई तो से घर को भी आसी जाई पारे है आमे खाली ठाकुर आग कौन कलु ना जो नुआ घरे रहीनु आग पूजा करदेलु ठाकुर को स्थापना करदेलु स्थापना करके जड़े 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 के आसिकी रहिलु हलदी पानी पकई भितर को आसिलु तापरे एगरे आसिकी रहिलु 7 वर्ष हलानी 7 वर्ष हलानी विश्वास करेनि किछि एगरे माने 1% रे हमर किछि ना एमिति देह पा नॉर्मल समस्त खराब होउची एमती होउची हमर एगरे से घर अपेक्षा बेटर भलो से घर कौन आम जीक भी मु भुवनेश्वर आसिकी घरे रही 3टा घर चेंज करची कौन सी घरे एभलिया केस मोर है नथिला मो लाइफ रे एटा एभलिया केस हैला माने मु चिंता माने सेते बड़ कथा जला हमें भाबुचु आम घर भीतर आलोचना होउची अरे केडो बड़ जिंसटा आम लाइफ रे घटी गला हां आउ ता भीतर भी गोटे कथाटा अछि न्यू इयर भोज मैंने मन पड़नी एत दिन कथा ना न्यू इयर भोजी चल थाए आम साइट घर से मैंने राति भोजी करके राति 12टा 1 सुधा तार खाई भोजी खाई पत्र पकईक आसते कौन देखिले मत सका कहले आउ तुम ना आम काली भोजी खाई आसला बेलू टर्च माने पत्र पकईक एमती अनेला बेलू तुम सीट उपर किए गोटे बसिकी गोड़ लंबे पूरा तलू है मुझे विश्वास कली कहली मैंने कौन सी कथा माइंड रे ही निएनी माने मु भाबिनी जे गोटे कौन गोटे भूत बोली गोटे स्पिरिट बोली गोटे जिनस अच्छी मेरा माइंड रे मु जानी माइंड रे नेले मु प्रेग्नेंट अच्छी अभी मो बेबीर किसी खराब हो जाए पारे ना मोर भी किसी खराब हो पारे मुझे माइंड रे ही नहीं मु एकुटिया रहे माने मो हस्बैंड काम रे पलांती सकाळे जिबे जाई राति के आसबे मो पुओ सकाळे ट्यूशन स्कूल पळेबो पुनी संध्या बेले ट्यूशन पळेबो मु घरे एकुटिया मो नन्ना मल्ला परे मो बो मो पाखु आइला ता पूर्वुर तो नुहे ना मु एकुटिया ता भितर माने ठाकुरंक दयारु आमर कहार किछि क्षति हैनी मो नन्ना किंतु चली गले सेटा बहुत बड़ क्षति हैला जार तो हेले से मुंड नहीं गला आउ जार हेले से मुंड नेला कारण मु भाबिली मो नन्ना ताकू नहीं के आस्तिले जो मंतुरे की सोरिष जे देला ताकू नहीं के आस्तिले मे भी मो नन्ना को ऊपर से राग रखी किछि ओटे करथाई पारे हेइथाई पारे सेटा न हेइथाई भी पारे से जहाँ भी हैला तो नन्ना चली गले बड़ मुंडटे चली गले तापरे माने तांकर स्थान तो कहीं पूरण करि परिबेनी एडा बड़ क्षति करदेला मे भी आमर कौन हेइथांता तो यही सब घटना मो लाइफ रे घटना घटी तो आपण मु जानी ए सब कथा आपण नॉर्मल नेबे कि सत्य भाबे मो कथा जानी किंतु 100% सत्य कहूँ लाइफ रे मो घटना ये सब घटना घटी जाइछि माने पूरा सत्य घटना मुझा माने निजे जानी मु केबे आगु विश्वास कर एबे भी जिते चिंता कर सत्य कौन गोटे स्पिरिट बोली गोटे जिनस अच्छी तो एन सब होइछि आपन केमिति लागिला मते कमेंट सेक्शन में जणाइले मते खुशी मु खुशी हेबी कारण मु एटा आपन शेयर कली मो लाइफ रो 2016 मसिया कथाटा कहबी केते थर आमे पुअर मोर भाबिचु आपन से शेयर करू बोली तो ताकू समय हेले मते समय होनी आज भी से नाही स्कूल पळैछि ताकू अपेक्षा करले आ हेई परिबने बोली मु मोर एकुटिया कहि देली तो वीडियो टी जदी भलो लागिछि प्लीज लाइक बटनटा दबेबे आ शेयर करेंगे मो वीडियो जदि नुआ अछंती प्लीज सब्सक्राइब करिया को बिल्कुल भूलिबेनी तो रहिली पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।